Sane na daka 45 ndo wakati ikao ngarimnikao ni mpango wa hatu wa kawaida wa haina usiku mpango ikao haina usiku surejela na banu rija rinikana yezajiri harma usiku nani zo ikao ndo rizijua hamana mnekao rikarnikana miadi ya ukana yamfumdaru ya leo ngarjohu jari dhukuru le suala ala rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafadhahullahu warahu bahanu ikao ndo lilio shahuli honde contretemps ikao ndo ya honriha ngarjo libirlia osikuwa maudu hokana rimambia na hokana sihanza haina ndongo rizambe avec précision juma izo ikao dozi liyo nana yezijirio inde mana ikao skwale wenu Anzare mnikeni yele jadwali ikao ndo la jiri harma ye arme wakati hunu ye arme national de développement bandhi ya ma officier ngone sao zeme contentement zahao juma yeze malikao ziranganyiwa ni madhamana wa hele jeishi nana wa jeishi ikaongo zaidi ya mfukare ma au grade wajusa shehitwa wamba ukanangela zimo ife sankule shake na henda mnayin kabli ya rejandisa mpango wa hatu wale wenu rumambia na ukana ngardudo soma ezemada rumambia na ukana bala holiho ngasar masuala la détournement des fonds publics kabli ya usisa yemi jarada sharma nikana miadi ya ujodo soma haina usiku o andruikao dua nyanganya le taifa ili wa Komori rudo jua haustehi izo ikao rais wa daula Colonel Zarasumani Hazamba ya ukana haina mru ya hiba haina mru na parwa hele zina lahe ya uwa na parwa krimineli baishe ye médecin ya hiba na parwa mizi baishe ye ministre ya bo liho ngasina uthibitifu na ushahidi wa kansi ya ukana uanduru wa dhukuru wanu sitidera uvumbu wao sitideru wakazao inu de cour de compte ikao iyo deshe ikao shautunda huu shahe daula shilona madhamana na mahakimu harmale suala hilo wao ziraporo zinu wodo wazibeha ho mahakama inde mana ikao ngariste hiyo ye amri ya muhuwa daula na ustehi ye decision ya ye cour de compte na ushuru mambia na kana rikarifanya mpango banu wa juzi wa rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi juma Emmanuel Huro wa madiro ikao ndo ya kanayo hondo ya lona yo ye procureur de la République ha kahamzi ya yatsone tabibu ntsini mweze amri za jaye wa madashanfi lakini hunu osiku wajana undrale oinu procureur oskole wenu hamkubalia hende haonana na tabibu wa hemanyo wabeho ma ofisier waili wa gendarmerie duaka humraba iliende aone ye tabibu wa hemanyo osiku wenu kabla ya rejanji ya harma mpango wa hatu wale wenu mpango ikao mukensi muulindie hukanangu na tenderende ranzeza Muhammad Husseini ihobeti salam nane za jae wa Ahmad Shamfi jana ya inziwa hodahoni hamza zebotasi ngarjuhum nikanizo ya makatian shangar sumao ya onrola yaho wedzi watukufu hulawana na rais Azali Asmani iliristehi izo ikao ndo raisi ya hamba ngarendele yao na wainjeza waili oskwalewen harmale suala lahe faux usage de faux détournement des fonds publics il est lié l'ancien ministre Haurambe Humedi Msaidi harmale suala lahe situation économique il est impliqué harma fonds et usage de faux et détournement des fonds publics harma 167 millions de francs comoriens jabo ko harmale suala lahe zisi wazamwali ngebo hari abo nge impliqué Humedi Msaidi harma suala la zaidi ya mapesa milioni majana mane na mango mfukare na nani yani 478 millions de francs comoriens jabo ko harma le suala la hekeneti ngiabo wajau Humedi Msaidie zaidi ya milioni raru 3,789,875 dollars Humedi Msaidie ngobo hariabo jabo ko harma le suala la heze pavillon Humedi Msaidie ngobo hariabo harma détournement fonds et usage de faux nge impliqué harma baina ya 297,769,880 francs comoriens kauze malizinu za hekeneti zinu Humedi Msaidi hakahawa hulu nyumba iho hamramba ya nyumba ikaonge lilia nao ne nyumba ya rijal
iho hamramba jabo kuwa jau ya mwana wa mfaume lieutenant Lukman ngena plasi harma ele bavilo humedi msaidi banda akali liana uhura ndaena Lukman nyumba yedu hanzaika netabu hakawajibu yatowe nyumba yu haraka haraka ya yunize mzwani ikao ngari juao hata yedadi yaheza nyumba yahe monta ikao ndo ya hula mwambia na kana yande mapesa yahe keneti humedi msaidi ya yarenga hawa hulu nyumba cash iho hamramba harma ejanibu ho juma wanu wahuzao wahele pashela heze mbebo juu ejiranahe yabo ya kaya rijali nana wajau Lukman Azali Asmani ngo homrani ho ngarjo jalis olalino harma ule nauraj bandia habiri yabo wajau ngarjore jei harma ele suala la heze détournement des fonds publics ne zemali za dawla ika ondoza nyanganyiwa Kamal Soefu wakati aka directeur wahe ila douane zaidi ya 1 milliard 678,957 francs comoriens zidisparese harma ye nature wakati kaondo ya kawaziri wahe finansi 2 milliard 600 millions zitawa hanta mpakada haka zitsoneha Sedali wa Sachaihani ministre wakati kaondo ya ministre de finance harma wala lahe keneti zaidi ya 15 millions de dollars zitawa kazitsoneha jabo ko harmale suala la Tanzania la heo mhuzo ezekable sumare Sedali wa Sachaihani implique harma zaidi ya 3 millions de dollars mlajao wajau uyo Comor Telecom harma fausse France comorien fausse facture wajau mlajau ha impliqué harma suala la 1 milliard 478,987 francs comoriens Jaboko Alikarani wakati aka directeur wa Comor Cable zaidi ya 78 millions de francs comoriens zitawa kazitsoneha omdungu no mnyanganyo zemali za daula udungu ngaondeleao Usufa Muhammadi yajikubalia parwa belu harmali suala lahum hulo zengu zahe aende zaidi ya kaulazimwende ya hule vetma nana wajau na makoshi na ordinatori 20 na shenda zaidi ya milioni miongo miranda runo mwejazi tawa kazi tsoneha jabo ko wajau belu Sufa Muhammadi yajikubalia parwa belu wakala wahe ele jeishi usoni mumhu wahe daula harmali suala la situation economique zaidi ya milioni miongo minane na shenda haimplikeha kazi tsoneha jabo ko wajau Dr. Dhulkamali wajau hanjia harma msafara huo zaidi ya harmali suala la hedon ya Japon 789,000 dollars zitawa kazi tsoneha kaulazimia fanye ya wizara ya zabar zabwenze no msharikiano shawajau harmaye don ya heli garab zaidi ya 400,000 dollars Dr. Dhulkamal zihibu kama habba shaitan jabo kwa jau ye balozi mzamani wahensia hatu iho Imarati Zubair zaidi ya milioni majana matano harmali suala la situation economique zinjambiho kazi tsoneha zidungu ngazendeleao ye makatiano Shatir Muhammad al-Badawi wakati yaka directori iho hydrocarbure zaidi ya miliari 10 zitawa kazi tsoneha jabo kwa jau maramgomri wakati kaondo yaka directeur iho hydrocarbure zaidi ya miliari shenda zitawa kazi tsone hai makatiano Idarusi Hamadi wakati kaondo ya kaya arma kankena yali yo abasainu hydrocarbure zaidi ya miliari miliari 6 za mapesa mfukare zitawa kazi tsoneha shahun wajau Swalihi Jinaidi directeur wa hemamwe ya kaya mudiru mzamani wahe eze empo ya itamro harma miliari 2 mapesa ya shkomori ya kaulazimu ikebondo bahulwa eze motori zaidi ya 1 milliard 800 millions de francs comoriens zitawa kazi tsoneha jabo ko wajau hunu Siti Kasimu harma yezi ya doktora Ikililu Dhonin zaidi ya pasporu mengo minena 8 za ikao hena nzima abo ikaufa 20,000 dollars zitawa kazi tsoneha jabo kwa kati ya kawaziri wajau zaidi ya milioni raru mapesa ya $, rakara saidiwa Nebad Bank African de Development zemalizinu zitawa kazi tsoneha shawajau wajau tena
procureur mzamani bwana Muhammad Abudu harmale suala la hanzaya yalekeze le jumba la mahakama la Moroni zaidi ya 250,000 euro zitawa kazi tsoneha ridungunga rendele yao harma upande wahe estante economique Muhammad Abudu procureur mzamani haimplikeha harmale suala linu virma ikao belu hamfanyayo iho Dar es Salaam zaidi ya 689,778 dollars kazi tsoneha jaboko Shamu ancien agent comptable iho Comore Telecom ikao haka agent comptable iho Comore Telecom mesue Shamu zaidi ya harma yeezi ya Dr Ikililu Dholin zaidi ya 987 millions de francs comoriens zitawa kazi tsoneha omnyanganyo zemali udungu ngawendele yao Mirwad directeur wahe Onicor yemakatianu zaidi ya 1,500,000,000 d'euros 1,500,000 d'euros ya dora karasaidi wa nsohole ya ibihabushini yenda ya ihuza ezemali zinu 1,500,000 euros zitawa kazi tsoneha jabo kuonga rejeyo harmaile sualalinu ekarejei harmaye fe ya Umar Mgomri wajau iho Comore Telecom wakati ya ka directori iho Umar Mgo iho Comore Telecom zaidi ya 8,787,678,976 francs comoriens zihibu kama haba shaitan kazi tsoneha mlajao wajau wakati ya ka directeur general iho Comore Telecom zaidi ya 859 millions 1,859,416 francs comoriens zitawa kazi tsoneha wajau jaboko ngarijuao yakana yemakatianu owidzi wahe emathamana wa daula udungu ngawendele yao yemakatianu ze détournement de fonds publics zidungu ngazendele yao mubena kana ngasina zaidi ya wanduma janamane na shenda wahermwe yezi ranzi 2003 hata wasuli abasainu walo juma unyanganya mali jaboko e gouverneur wahelesiwa langazija actuel BBC Farwata zaidi ya 1,500,000 euros zitawa kazi tsoneha jaboko mwenye baraka wa setswalihi haimpliki habahe harma zaidi ya 1,500,000 euros ikao harma 1,500,000 euros warumilwa 40,000 euros izo ndizo ikao mwenye baraka ye Cour de compte makatianu ngwa mnasibishonizo ye makatianu yabo liho ridungu ngarendele yao na utia eze janibu zahe ezemali ikao ndo zatawa janibu ikao jabo kwa jaonge yabo abiyamri wakati ya kanai direction yahe Comore Telecom zaidi ya 7,678,900 francs comoriens zihibu kama haba shaitan kazi tu oneha yemakatian jaboko rumambia na okana ye détournement de fonds publics idungu inji ya harma au sein yahe armée nationale de développement yemhu wahe gendarmerie commandant Ramadan wakati unu katsuliliana kerere daena belu yemakatian haukana ikao lazimu ike commandant Ramadan wendabo hulu materiel zahe gendarmerie nationale ihoshin harmaeze malika ondo za tolwa zaidi ya milioni mangufu karena shenda mapesa ya shkomori yatawa katsuoneha isababisha wakati unu ye gendarmerie nana wa huwa majeshi mfukare ngwaone sao zime contentement zahao juma lesu alalini na wange lazimu komanda Ramadhani ya jamu ya jeleze raira belu osi kwa maudu rumambia na ukana 3 au grade ya bonga rudungao zenongozi nunro 3 au grade ranzido bo satsanu kamil zaho mtsana wa maudu nge pasu wao waonane ne procureur general ili utashawiri harma elisu alalini harma elisu ala lahe zemali zahili majeshi rumambia na ukana belu habangamiza zaidi ya milioni mengomira ndaruna mweja kazi tsoneha yemhu wa gendarmerie komanda Ramadan wajau zaidi ya milioni mengufu karena shenda zihibu kama habba shaitan rika rumambia na ukana ikaupasiwa komanda Ramadan yaishiliwa ne procureria jajeleza harma elisu alalinu shahu ne procureur general haendeho soni mamzaze hapara komanda Ramadan mzazi hamwambia ukana yekanda wotulilia bakuna huishiliwa shahunu hunu bandhi ya maograde wa jusu eshe hitwa ye makatianu ngayangalao harmaye arme ngayangalao haukana bandhi ya maofisi ya mfukare maograde
ngone sao ya ukana koja kubali zimekontantema za hao eze mali za hao zike juma unyanganyiwa ni waandu ikao ngwa wajuao inde mana ikao osikwa maudu ho satanu za mtana kartu jua ikawara saratoa information maudu nga joba diliha shabo satanu za mtana ngelazimuo abonge procureur general ya receve ma ograde wararu iliwende wahadisi lesu alalinu hokanaho lihondao koja kubali lesu alalinu kabli ya rijanji ya rijamnikani wamrogozi ngarinji yao harmale suala lahusu jaye wa Hamada Shanfi nana wajao Muhammad Husaini wa Jamaluleili alal hakika ngufikiri au kana banu Mwenyezi Mungu ye pahala mata Muhammad Husaini hokana ikane zedu za haho ikaundo toze dua unreme amini ya ukana Mwenyezi Mungu pahala mataha walanga mjokana ekaye mrudawe ekedwa ila hosoni mwawe yabunga amini ya ukana Mwenyezi Mungu pala mataha ukadua ya dhalimu dua ya mru dhalimu dua ya mru mdhalilifu wa Mwenyezi Mungu yekaji hijibu osikwa juzi mwambiani Muhammad Husaini wa Jamaluleili abunga ruhudunga onro osikwa juzi harmu mpango wa hatu wa juzi hukana wanaziyo hukausoma zedu zaho hurenge mawe mararu ya maswai hukanayo mawe mararu ya maswai hukausoma hubauswe bahari Muhammad Husaini abunga ruhambia onro hubauswe bahari mawe yao hunivumbua wale zina lahangu nkadondaru hunivumbua yele zina lahangu nkadondaru haina wakati wanivumbua hukaudoro barini hunivumbua handani hurengele bwe hurobarini hunivumbua nkado abili hurengele bwe hurobarini hunivumbua nkado raru hurengele bwe hurobarini shaizu wadiwaza huduwaza kamiti tizalo abo jemanteba tizalo abo sojumwa bahari yabo shetwani ya barini yueko ananami Muhammad Husaini huvumbua tena mtonton shahu amba ukana vanuye problemu mtonton nsumjwale zina lahe vaniyo ntambisho tonton wa Muhammad Husaini nga mwendo he amri ya Mwenyezi Mungu izo ni hunikao miadi Muhammad Husaini ye amri ya Mungu deijohu mto wa ulemenguni shatudo ulime waho hauka Mwenyezi Mungu ukaja paro ni kamdu mwenza tobiambi kabuli nga mjoni samihi wanyasi nifanye mna antro parenthese Mwenyezi Mungu mdu mwenza tobiambi uwa kaja paro mnika kabuli swali hata soma hata shadunwa ya mdu mbungufu mdu mwenza tobiambi yo Mwenyezi Mungu kaja paro irenga ndema na ikao Bwana Muhammad Husaini wa Jamaluleili kwezi Bwana Muhammad Husaini wa Jamaluleili kwezi soma hata zedu zaho ngami Mungu juu Mwenyezi Mungu ubungufu waho na udhulumifu waho kana hunika kabuli amuhambiezu wakavusanya hubauswe bahari hukana mawe ya swai nraru hukanizo 6 zendarunde za hangu ezendarunde za ntonton hunivumbua nkadondraru haina wakati wanivumbua Muhammad Husaini hukaura ile bobarini nsuomba Mungu eshetwani yabo mnankotoni hurenge ngojo henda siku Mwenyezi Mungu ajohuta aujo ya johurenga shezo nuhombe yao izo nuhombe yao duanzima basi Mwenyezi Mungu jojanlia kango la duniani ekwa kati waho uja ulao rauja taha tauba hosoni mwa Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu ajenda uhukumu Mwenyezi Mungu natihube ikibala ya taha tauba hunulemenguni juma ezembi ufanyao juma udhulmifu ufanyao juma wa uhini wahimilia ufanyao yonde zedu anuhombea nsuhombea uke mwade nsuhombea hizo onombe yao Mwenyezi Mungu ajailie natihube ikibala ya taha tauba hunduniani yonde zedu ntongo uomba basi izo ndizo ntongo uomba basi tina uhombe ya jawe tina urengabwe tina amini ya ukana Mwenyezi Mungu arjanlie Qur'ani jeke shifa shahatu basi izo ndizo ni aminio baada ya ukana banzini nabao ngamo mkazoni nrabo haunga mumdhulumuni haunga mtsoba nrabo Mwenyezi Mungu uhukumu henia kazi nu nambao kana warunga dhulumi wao yensinge dhulumi wao zemalinga dhulumi wao maranyangu akozao si haki ekaizo nambao ngamu mkazoni nrabu yedu hange joka makubuli
edu wange joka makubuli sheka zinamba inde haki eka inde haki bahi Mwenyezi Mungu etipa hala mata ya wende mana mimi nambao yokana na mtike wawadi tena Mwenyezi Mungu nambeni umuri mle ndondondro shamtipa ruju wasuli wakati maizi ya ukananga mdendona hii mwamba mtaha tauba lazima jale mwasulia muuba ya muubani rahamu jataha taubahun duniani. Yonde dua ya hangu basi nomba Mwenyezi Mungu. Yonde dua hangu basi nomba Mwenyezi Mungu insha Allahu Taala mlawehu nule menguni wakati kauja mlawehu nule menguni watinaukana maizi watinaukana myelewa ukanabanga mdendona hii watinaukana mtaha radhi samahu wa Mwenyezi Mungu ili mwende mwali wa Mwenyezi Mungu wakati yo jenda muhimilienu wa Mwenyezi Mungu mwambia na ukana wanda wala wandu rien que ça ngarajeyu harmadi suala la jaye wa Ahmad Shamfi ala hakika ompango wa hatu wajuzi umpasu wa shahid so balaru hambia bojaye ya ukana ngojwenda hema gunguno hata shakole na lazala sumani ngawa mengoni mwandu rika okole na lazala sumani nguhuono wa dhalilifu nguhuono wa nruti hindu haukana ngao incompetent jumaze dhamana za ikao juzi abu ngaruhambi yao juzi rafanyo mpango hatu bana jana mfumbili bojaye jana mfumbili maali waziri hujua ujipresente itsandra mjini hodahoni ha azali wasubihi niwambie izo mzaze hambia bojaye mzaza uzise unungu tsao hindi watu kwa jano ne mbaba azalola timbabaho la shefu waho haukanza alika jajo shida huzae yema haho ulona yoranzi monti tsikajano ne mbaba baba nu jana badru hambandrongo na balazo nongo ko zamba zila nongo za kweli hanambia kana haribanu raisi ngutsa hoya ntowe ekangabo disposition zindu jina za unikiwa dispositifu nikiwa mtuelewa nifanye kwezi baba nu mze kwezi nioneza lazima nifanye raisa zali hajabu hurusa mbio bojaye amba endeza rohende zao abamuambia zuambilwa dizoambia madame president dizo madame president yahambia nizo anzali ajahambia nizo azali ajahambia bojaye yabo garazuru hoene sa ukanangari hudungao ezijiro beti salamu ihu ezijiro itsanraya ngare zijuao ndo watsina hata taraddud rimdunguni nde mana ikao ekaleo rijabangarambao ngare tangazao sisi ngasivanu ilirshadizwa komori bas ekaleo bako na msaidie na tijinda wabi wajamba ukana wala badru wala jua wala lisiliheya wala kanzabe wa depute ne jua wala lisiliheya ngamjo jua mwambe hizo mwambao hata shaizo na aminio ninga mibanu haustehi amibanu haanze haki istehilo juzi bojinedi ya mzia ya tode la pitali ritso zamba lewe inu mbulia ya henda ritso zamba ya ukana hambulia hende yonde droit ya tabibu na Junaidi procureur de la République katina droit ya uzia shande kisharia ekarukubaliana ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu muhammadar rasulullah ekarukubaliana Junaidi katina droit ya honda kinyume procureur katina droit ya honda kinyume na kartasi ya juge d'instruction waeche juge d'instruction jabo ko juzi omrabihilwa wa mzima mengoni mama avoka yakauka ajali tolwa yaukana avoka huo yakau ure yasoma Qur'an akanisa Qur'an wa complete yani sa Qur'an procureur Junaidi vous n'avez pas le droit ya omwambia ukana zia na bo président tribunal de grande instance akaya procureur we kuja kana droit mwambia ukana zia hauka wenga yabu representer ministère public ye avokange yabo ya representer ye klinya wahe yabwe kisharia mndria kana droit
yabo ya avoka ukanazia wende president tanke waka president de jury wewe kujaka president de jury ya kana droit ya hambia ya avoka ya ukana yaziye wae chende president wa tribunal de grande instance uhambwa aliyamani manaende yakayabo shatsinda we procureuri haukawengo utoka utsaha ulabahe haka utsaha shekar nsilo na sharia kan nsilo na sharia shaholiho riwo unezijirie makatiano yabo dukarke masumi ridodunga omjarada ile jitendo enamna lejimbo lendao yabo angalaza tukufu wahe Facebook FM pango watu wale wenu détournement de fonds publics isa yi haladara harmainsi ya hatu ndondondro hata hunu isa inji ya harmao sen ya arme national de development banda humedi msaidi ya nyanganya zaidi ya milioni mengomira ndaru no mwejazi tsowoneha ema katianu yesabiki hele ya commandant wa gendarmerie bwana commandant Ramadan zaidi ya milioni mengomfukare na shenda yakaulazimike zende zitaha materieli za gendarmerie ihoshin ezemalizinu kazitsoneha zaidi ya maogra de mfukare waone sa zimecontentement za hao maudu ngona nao daona ye procureur general maogra de wararu ngwajo nana daona ye procureur general harma e tribunal ya Moroni ili uhadisi les alalin ndada biswalihi ya jikbalia poro baba Chenko ngujo jitamka harma ompango hatunu ili rijue izo ikaondo ya fikirio harma suala la hezemali za daula zidungu unyanganyiwa ye makatianu jabo kwa mabia na okana ye directeur par intérim wa hydrocarbure ye makatianu ngasina zaidi ya mfumo banu kajaverse hatambahindu harmaize compte dada biswalihi dakika nzima wakati unu bandi ya zemali zidungu liwa hydrocarbure ye directeur par intérim ikaondo wakili do remplace Idarusi Hamadi ulio harma zihiro bonze hantampakanda basaidu zaidi ya 800 million mapesa ya shkomori kai wajanji hata pitusi wala goroso harma e bank central nana exim bank ze bank mbili ze konti mbili za hydrocarbure za hedaula zikosi swayabo kawajati hata pitusi wala goroso holi honda hari haka hamba ukana hari baka problem informatique shandrabo ndrabo holi Idarusi Hamadi hamambia yatikie real harmaze konti hizo watana ukaja haswarifu ya director wo hadungwe amri ya Idarusi Hamadi na hizo mali za daula za kaulazimike zinjie za alimentezo konti za daula ndema na ikao zaidi ya 800 million ranzi juzi hata uhunda jana juzi juma kaba javerse wa hata 1 centime iho bank central les olalin garjoli ja haunro ndada biswali ajikubalu para baba Chenko salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wa durudin. Barzamasi hum ndada biswali. Khairi salama ya amani vanundio mtukufu. Ndada biswali hum mnyanganyo zemali za daula udungu ngwandeli yao nguwana mvu. Emakatianu uhisa ushilia harma ile jeshi harma ye arme. Haukabandi ya zaidi ya milioni mengomirani daruno mweja belu ya zirenga ya kaulazimike zihulu materieli za arme. Hunu ye mhuu wa gendarmerie commandant Ramadan gutuhumlwa na unyanganyifu wa zaidi ya milioni mengomfu karena shenda za tsuone haza kaulazimike zihulu materieli za gendarmerie hunu baadhi ya maograde maofficier zenogozinu kwa tuzo na hazitojema nao ngelazimu warandwa kontermans olalin osiko maudu wararu harmaye maogradwanu ngwajo nana ne procureur general juma uhadisi les olalin dada biswali harmaze mali za hatu za keneti rumambia ne kana humedi msaidi ze mali ya zirenga harmaye keneti hawa hulu nyumba iho hamramba bavuni mwae nyumba ya rijali nana wajau ne plus ya mwana mfaume Lukman ya nyumba yenu bandi ya balbala yakaya baina ahe na Lukmani harma muyano humedi msaidi bandi haka utapala haraka ya nyumba yenu haitoa haraka haihuzu ahiuliza ranya mzwani emakatianu nungo no hama emakatianu hana mdungutso hubia dada biswali narabakshar mali swala la hele jeshi ne zema dikando zinyanganyi wao no ofisi fu ujirisi wao harmaze mali za daul dada biswali marhaba maji mwanama Badrudini mawala kiwambiazo rangu hale ukaya olivo ngarenda ule waswili wanada Muhammada wanu abo kabati mkomoro wakati lilo nonu ya Yona Zohamba
usoni mwele swala hii ichondo kaya haina mzimandati ya shinda ya rengaraka au ya shinda ulo na udhu basi haini wakati wa heorodha inu ya lingana isoma gasi jumahale manza ilire umbia Mwenyezi Mungu owanruanu rewanikalaana usoni mwa Mwenyezi Mungu ikausihambiano haini wakati ujovumbua mzima ya dhulumu yeti ya hatu haki ya hatu nao kabati nongo ichondo hamba laanatullahi Mwenyezi Mungu hamlaani na si watu rimlaani ataheri doreje Mungu hakinu ende avenuhe au ho wakati wajovenu hadawla ya kweli uhusu yahowa na waheko mod ikao zemali zinu wajozi hutajia ho mahala za njia abo mwenza haki nguje ihundabo mwanabadurudin uhusu madhalimu ikao do warengao zemali za hatu zinu yonde heliri liyo haruma o modal donuo unu mwanabadurudin yonde heli mimindele za harumale sualalin oka o wanadamu wanu wajinikao kaya lihea shaka linahuchwa lijaya shaka linahuwa emaha kodiwa yahuelewa emaha ngendo yezidi wakati wale watoto ngendo wende handwa duhazi abochindo banu wali wambao kaya wawandwa duhazi ngendo wende utoto na yabo ekimro hawasulie maha ya mengo minane hweda abomru hesare je moto ekange mdungulisiwa sheyo tidefaziwa loniyo ngwa mongo alejeyo mashen kodiho wodhuluma mu wakati harumwezi ungo warengoze mali zatu zinhamvu wejirumilia haruma zitenda za pewu haruma tabiyambi haruma ofisi bishayensi iyo dena mneka ungo ajinikao seizo liwabiao kaya kolawala lichohu chwa manama badrudini kola wala litsohutswa ekarwasu ile harmadara jahamanda inu ofisidifu ikao bandhi ya majeshi ngwarumili wao ni wandu wa siasa bandhi ya hema arme duran ani wana majeshi watiti warumili wao wende wawe wandu zao wawe wafanya ofisidifu wa dhulumule taifa na hunu walobo juundu wanao yenjizi eba mwanajeshi uli wa 60 euro na 80 euro na zinane hunu mndu mzima nguru muhonongu rengo zaidi ya 80 milion za mapesa iba banu wandu wanungo jifikiri wandu yendi wandu ikaundu warumili wao warjoka na doctrine ya kimiliteri hierarchie militeri yoke yoti sawa sha ngibanu ngarjuka upuliendaho ekawala kaulazimu waribirilie wala kaulazimu wabirilie zemali za daula wala kaulazimu wa hukumu wahibao waisa wanjia harma mdu hamanda unu ebanu umahalani ekomori ya epargne dahu ani imahalani ingarjomba badi dahu eka dans tous les côtés kobo pulie makatiano si mahakama si militeri si dini ani pia ranganyi hamdana biswali relezendo wanroeleo manabadu dini haini wakati bariwagao Mwenyezi Mungu kaya o wakati ngojo huja haukaya haina mwanadamu hantiziwa namna ya yeshiwahe hantiziwa o wakati ya jolawa hantiziwa uhayati wae heli ya lazimia wendesi sha ngelazimia wendesi ro yapukane na dhuluma ya uhini sheto ranzora mboka inu wakati batumjiri shazima banu na weshelele tileti ya hao hauka karina ujua karijobda ize nongo izokaya dovi arumishi harumaiti dovi wanivia yeti dovi wanivia haki ya hiyo nchi dovi akanti ya ofisi lishayeti karina ujua likensi bari hakamana jeshi umrumishi wahe akajumo temara ya damu akajumo bihemara ya akajumo zitanda ziziro kajaka helewa yekomba ilma ya yokomba yamdailia yekomo ani mara ya wahiyonsi ya wanilie haki ya doa komo shahakanti ya wanilia haki ya manadamu mzima ikaungu jokangu zulumweti abondeye manadamu Muhammadu wo na elewoka kana ujua ukati na retreti au tarehia hiyonsi ya loto siwa na heshelea uka oi abange mgumbuati ngazia gojo haukaya yoti ndeza yaombelea abongenge lazimo wananyati waloma militeri yabaha waloma jandaru waelewokaya ekomba iyo wafaziwa wamba ukaya jeshi republicain chakwa chamba ukaya garde presidentielle ukaya kariti na garde presidentielle abonge lazimo waelewero
le jeshi la republika iloni kansi haudeli ya Komori isidhulumie. Haina mwanzo dhulume Komori keti na Saidi keti na Mravidi belazimuo warendehe adui ya haki. Abonge warende haukaya haina mrudhulume Komori wonde manzani wao wonde mduwa mbirili yao ya hine Komori. Abonge abo maudu belazimona ndiye emazamana wajoka urengensi yatu maudu karchujwa mshangama karchujwa mdauhoma karchujwa Medi karchujwa Saidi shaya elevuka dovi de lazima ondane namdai wa hensi ya watu dovi de lazima ondane retreti ya hensi ya watu dovi de lazimu ya rabisiwa isho ya hala dovi de lazimu ya jepirizo de ni de lazimu ya vehopoto zenogwezo nge lazimu tike kleri hosoni mwabu wa rumao leo nano wajo kaujamao oka kabana sama haya wezo manaba Badruddin sondo kaya eziliwa baho gela zimo mponzi abonge abo mimi manaba Badruddin yonde edine de waondu wanu enamne kaundo wande science ukawarende nami bangu ni yao no kawala harenge bahayani kwa kenda olese mi moshakashi ucholenga tapo shori hamba nami bangu bai ucholenga shila wambengo shila urenge jana wambengo leo urengelera urengu asubuhi ngamdago jioni yonde headlines yatu idio shaketi na mjusa mnyawe harumo emazamana wajoka mazamana wa tendency yatu leo abongabo mimi mwana wa Badruddin hea kilincha shihangu yonde headlines zao kabano angalia mwana wa Badruddin wanungabo wakati eni wakati wendo ndugu juhabaro waimanama wainduzabu hadwazo wakati alazimu yeshelezi zenduza hauka yewe hauka ngelazimu wadwa funda itawana yewe ngawe na zamana juwe hali wenda swe zamana hiyo bama ude zamana hiyo gejoku udai mwakonti yo hata hasimila zamana yani kiwa hakimino wenye zamana wamnika omiso hendo vumbula wapesonone wanisoheze maji atatawa baba yero ni gangwa juwa dofanya nyigangize nima na Badruddin kwa unesenyo hazi wazingi mreda biswali tikandandre jarmani swala hilo mruja Muhammad Hussein yamba yefundi yamba yura Mungu yamba yeuswali lewenu hende nguano na ntswai ngurengo ntswai yalozi shompelea noziro barini bahari balango nzu ya ndungishe ya shaula babanu mnyezi banu wanu Afrika mnyezi Mungu emrindi Afrika mnyezi Mungu linpala matsaha mruja Muhammad Hussein mrundu hazi Muhammad Hussein yamba ye sheikh yamba ye fundi baisha dumizilu armeutu baitsandra mjini kartujua za barindi nizo kartuzi njia hizo zaza hena waitsandraya sha ndu yamba Jamalu Leil ngondo ukenti kwa lingo buoshiyo uvause bahari kosomo robo shamsuzu hari kamari albauli kagala mirijo kacha lisilia hewe na urenga ntswai haringu nivumbu wankadondaru ya robarini baba chenk urelezendo Muhammad Hussein wanruwa mjue relezendo wenda wangalia eshumu mwana wa Badruddin wanda eshumu naam eshumu shaha wenda wangalia nazila sinema za Kiarabu hema jahiliya da eshumu shaha ine shaha bujahad okaya so aminu kwa Muhammad Hussein isimu inu noniga msikitiho uvumbo isimu inu haka inisimu ya laharuma famini tukufu inisimu haka uzunguha isimu nitukufu wakazemana hautumaini utukufu hosoni maa kinyume isimu inu mapiza mwana wa Badruddin hedi ni wanao isimu inu mapiza haruma zitemba ikawo zimlainisha zimtoa haruma ila famii haukaya radio ukaya kuna ujua ukamana ya Waislamu no Waislamu abonge yonde ehedi oi Muhammad Soni yaliru gene habakishane naisimu ba Muhammad Hussein shanga Jamali Lail atabo auka yonde arwaya famii habo hahindi de zichonda wizo zamboha ani mdada biswali ruono hama haka procureri hanikwa zina madadepo haja haka ministre de la justice katujua kufanya ndini ani katina mbanonge afanya ekati ndizo wizo leo inu hareje mgangi yo beti salamu ani inde daraja ya waswili hajangu dubala ziyo yo ani inde hazia soma ziyo na udorantswai walao kumorochko ula hasara au procurera kanikiwa walao ministre de la justice anikiwa ani waheza habari za Kiislamu ila hasara roka hula
le nungru bela ziona ronga nswai yerobarini ndada biswali manama ekahelo angalia wakati ya kawaziri basi haina mndu yarenda itenda shaki jahilia ani umangamizo wana tabiyambi bahiwa ndo akawanza ni wahe ya wafungwanza ni enao ya kahenda mbio ya wepo pirizo au ya wahundesha unasema ho pirizo ya wanike wale au yele mbio hata ya watoa pirizo rekam karakara rekam to watoa kibao ukana mtoro hamelezani ani yonde hendikao hakaya hashimia halawa harumaila namde kao ndo lazima yakai bukaya Muhammad Hussein yatukuza isimu yenu yatukuza ahadi yapo yatukuza elimu iliyofudania kinyume yao habunguwa ila ilmu habunguwa kula yapo hapo mjini azaliwa hapo haani habunguwa haukaya keja hiki manadamu Muhammad yazani harumu mji wa sanda mjini harumu famini tuku ya kehar manadamu Muhammad wa tabia hamanizo na zinji shaka garambawe za kiwaziri abagaba mimi mwanawa matudini ulaye pango Abu Jahal kabanu wakana ismu nyitukufu egalishaza ismu za kanowanduwa nuka izo isimu kuu yusha wowo niwo waja wa hawa zila isimu hasiba mwenda zitenda wakaurenda zitongeza ezifumbo za hao zilenda handa isimu kuu wakaupawa Jaiwa madashanfi mdada biswalihi Jaiwa madashanfi hajiti ya usikwa jana mfumbili iho itanda mjini hoda honi hamfaume hafasiri ya ukana ngwanzuende aone ya jue zabari hindini ya toanziwa zabari hindini na joka ushanjewa hokana zinu baduru ya kuhamba ya hamba ndrongoza za kweli abo nge bandari zamba juzi ya ukana azalingo no mbio ya mtowe ngutsaho mnu ya mnike wizara ya mahakama shada watu kubali bao haukana jaenge incompetent jae katsushinda haukana zintsindongo ya zisoma jae madesha mfingurishile banu hende jana ya mfumbili wa mzaze ili ende ya lile yambe kanga namna ya ukambwa afanye tena nge tayari no ya titolo hazini sha haroswaze mbio ni mfaume dada biswali enu ani womrujiste mdu kwelu amini ya hazika ondo ya soma mdu amini eza zamanalo nizo mdu nonde ya jamindu nsini bansa bomjo utolwa tsika ujano onekabo ekantufanya zangu noni one namna zindrajina nonendele dada biswali abonga msikitio kabo tabu ngazojira kabo za fulenje njema za zozani hula ujozula pia yaziverehe msuje yazivereho presidenti nobora bamundi shawiri haka jaye Allahu akbar namnaje lazima jaya fanya ndogo za miruhure namna hiyo nobora hakangu tokaya ekajaye habando hatona harume plasi abo jaye ngujohibu kama haba shetani ngujohibu abo msiloni divajoyeshi shaka na weshi zaidi hakafungu jonokaya ze bahati zangu pia tinikiwa na serikali sabira tinikiwa na watu wa haja njashindo zingara ya hawasi ya mwanadamu ya nadhimu yake niyo okay engeba nujaye ze plus yani tuwadi hatuwezi stehiwizo hafanyaye hadia ni alazimu bahijwa mahatolao kaya hafanya dae yeni azabimu babu zijo babishia ukawo ramoti o binadamu wa heudoka uyeje chaja yemre data ya kuzamwizi ya hiba ya tilwapirizo ya mhuzi ya kuzambiare ndazina ya hiba ya tilwapirizo hukumla ya muza ya kuzambiare waficho ya tilwapirizo ya muza ya tonya muru ya rende tende zero ya tilwapirizo ya somoza abuke abo manama badrudini ya hakika jaye oijaye wa jawandu ukaya jamdenda nai shati jamdenda ro na botindo bahanu yesimwe ya kaziwa shamba ya jawandu ili yake jawandu shawema sha alal asa harendeha jawandu wali lao na yesi ya au wajira ndonai zinafsia moya kabla kambungo ndesi na hii sha urendentia inafsamo ya hai au ka itare hinge bakishio harumu so hai ni bana johoneha sola jaye mrenda naye sola jaye wapeu sola jaye ukadibi njema
sola jaye mpato anje mamlibami awesi mwikati hena mna hiyo ivangu haila ya mzazi na mbaba wa mkaza wakafikiru kaya waija wandu ani mrelazema sha kinyume yao aredeha jawandu sha jua wandu aisha tija wandu wema marhaba menji mdada biswali hoje kwa lupa romba chenko ranzida ho montroi ngarjorenga e telefoni rive ranzida ho kilinyankuru ngarjotsa hamzima ngone mwae maranya wajipare imakatiano karjojo mdongo ho kilinyankuru mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bwana waziri. Mbona utukuze barza masiu. Salam alhamdulillah shukran. Harma eslogan iliyo abasainu harma yezi wanrolo harma yezi abasainu hurenge tirenge kutwanza nrenge sabu tirenge ema jeshi bao wala washonga ukanaomba ukana ngasibanu sindio ko hando twale putu mtsorenga watu renge baburo na onyi masivili mtsona mizinga mtsona gazi mtsongorenga namna mwanzao kwa ujambasi rulona ye mizinga komanda Ramadhan zaidi ya milioni ngufu karena shenda zihibu kama habba shaitani kazi tsoneha yema katianu nizo zika ulazimu ikazende zihulu materiali iho shin zahe e gendarmerie nationale zitawa kazi tsoneha makatianu banzi ya ofisier mfukare waone sa zeme contentement za hao maudu bo satan ofisier wararungwa lindao sini uongozi usoni mwa procureur general wende hadi sarmales olalin manyasa uripara hutsorenga tirenge endelea. No, yende jeli wangu pasiza nao. Wakakabati mahakama, c'est normal bo Mr. Waziri wakiwa mstajaja. Namna je kwa. Leo jinshingu hibo, eba sivile kudo kufanya jitini. Aisha jinshingu hibo. Wala tumavirilie. Hatsona wakaula dhamana wahe délégué de la défense, hainde harenge, haye yamba ukana komasase ani zitawa. Hiyo kitu sawa paske wale afanya wale gendarme wale afanya rogo za ufunga wandu wale ka retreat naam wono yazalia mpara ya jambo hanu sasa majeshi yangu masoma ni hazi yabo eni aka ahidi wale joro kutresha hindu kulika wala civil ulewa sasa leo kaleo deja leo la polisi ni urengoye mapesa ya hidao shangwa tsongona ukana kutsona kabo yongabo ani question de logique babi kwatsongona ukana watsongou ani urekizisone zindu zahibwa watsogorenga mali zahibwa jawazi anti yabo parce que onoka belungu rengo wala madhamana ngwatsongoja warenge ngwatsongo sezise ngondua sezise wandu wahiba wajaka nizo yabo watsonde wala makapora ni maserja kolewa udokola timwa kensi wafikiri banonga tsongoro milwa ndero bona nyasi bure bono na banonga waunda wentere heze ngozini watiti wako zao wadokola timu wa debarke wa jitopa reni wambokana msihe limu milioni olewa sana himerjiru wone samono au mahada hunu elino nao mahada hunu cha Allah shaizo izorambao kutsona kama ngabo rezo parce que ndizo omsaja jangu omwinji tuangalia hydrocarburi ya directeur ulona interim ya Idar Samadi badangar madziro monze ranzi Idar Samadi ala wabonti juata na leo kajaverse hata pitusi wala goroso harmaze banki zahe e daula haukahunu Idar Samadi hamzi ya hamba utsiti izo mali za daula hamba utsiti zaidi ya 800 millions de francs comoriens hata mpaka daba sainu ani tuna kai tsinyo da harma msajaja manyasi Idar Samadi gengo ya rumie wadini raka jarenga msujo kambeshea kajarenga kajangu harenge 800 millions kajaverse hata 1 centime ranzi Idar Samadi harwata basa ehadani hadwamba ukana baka problem informatiki leo jarambo ukana banu chefu ambar hansibe ani tuna kabo zo maliza dawo mapesa yo hao ya pesa yo hao ibeni kama dazaji hai do bamdo kosubuti da kome mwana mshamfaum wanzo jitoe hazini watu ndabo ndamba ni mjosbuta bwa enquête hunu mujonda zae procureur general waenda tsohamba kan mjosbuta bwa enquête Idar Sunu abo asaji to hazini majuji ko johamba ndo ani relezendo metro izo mimi amshudere je katina wandere wala moha ku andani asumani azali kadabili le mahakama kadalaru isfe jihadi ne okadani de mafundi wa Komori pasongo onoze ngozi jiro hizo pia wafunye matu wadaza
pauli maraia va wasuha wasigoka tuera uwa mbezi ngizwale fasabo zwala ngardena jikombo sopa peni uvumo mafundo ya dini yabo na leo rishia waziri wa habari za Kiislamu hamba wanzo evangelisme hamba wajua evangeliser wa Komori rishi harongwa bala harongwa shizungu ntujwe fasira on va evangeliser wa Komori ani ino dini nyimeni ni hema evangelisme ngwajuzi tia Komori wala makarbacho jabala mashia wala ma evangelisme ani abo sainu zedininga zibulwao ani abo atani mungu ndiko jabue ni zikezi njio rohito njio kufira juru wenjeze wono kajavumbwa hizo awate yabizo katumjia kuombe wenyizo ngatumjia manyasi oskwalewo inu oskwa juzi Muhammad Hussein bandi ya ahimya basainu ngudua na neze nyongo kadahadangwa na kadahada so ni Shamsu Kamari Zuhari abahango ndoheze nyora na nyongo na udore ngamawe yorobarini novumbwa mrudzina holiho dawo balangu ngurobarini noili yaone kange loyal yaone hakana banda holiho dawo banda mfaume ya hanza mrutsa boneze nyongo yabongu dori vumbua ya robarini vanu Mwenyezi Mungu pala matsaha badi kazi ndambao zinu ngari wakazao nrabo Mwenyezi Mungu jwa bakabuli she kazi ndizambao zinu kweli mabo Mwenyezi Mungu jwa relezendo mwanzo nanzo mambi waziri Mwenyezi Mungu pala matsaha wala nembe somoitima wala katusomoitima bure babu somoitima bahamba hafila ndongo zerugwezo fanya ujende zaliza zaliko yefanya utokado twa fidia na ufanya na geste sezo ndimwambie tumparaga mwadindo Muhammad Hussein wa Jamalul Leili kwezo romba Muhammad Hussein Jamalul Mrohitwa sababu Jamalul Leili zote na ujua nambe hizo ondo one masula mangoza dini kaja kustay hata kaja stay hata waziri wa mahakama hajitia kaja kaulazimu jana 2000 badala ya kabuli mfomea vumwe hajitia hodahoni hae jana 2000 wa asubuhi tsika ujanisa mbabari elewe bansujua jana Facebook FM bomba nuko fulani na zenongo zambao yiho izo nongo za kweli abunge uliho tsivumbula ukana hari mkinishi hantolwa tsika ujana unjuzi sebano za jirindrini ibana mjoko ufanya hindini atani ani amini kazi unifanya ukweli nonsi tolwa ani relezendro metro Zinazonambi Monsieur Badrou kanamto wajaye parce que wabe wa mercenaire ya tubiste president zamani sana shata ye hamawe katuji amini haukana hoka yaishe wafanyile mission ya juhengo ndo yao na kana namnjile ndazi na mnabeza lazima nifanye ba ani womdu amini parce que wa mhanti ilia huku musambia wakasambi ya rinda jai hindu ulewa kana mtu wabora hapaka hukumstambi ikasa mhukumu ya jende yangu kaya azala jambo kaya ya chofunga dola mroho ya kadauna yi midi uhambio kana mtu wabora hapaka fanye miso yai parce que jaiwo gurjwa rumilwa jakukiki ya rumilwa bono hao fatawa alo pouvoir yode system walio mmoja mrumye ile afungi sambi yode system alo ni kasa atimize mission ya dia mtowe nile kiazali mwodoazo system sakana mtowe mimi mwambie marhaba menji mwanyasi wa ripara ngarjobe hanteni ranzida iho Marseille ritsahe mwanyasi Sagaf Manyasi Sagafu mkinishaukana rahaka ja roha armemba mtapo yabonga rjore jeza yanteni ngarjoni kantonto yanten danzida iho patie ya jitamke na udoli nda Manyasi Sagaf eka hari para emakatian Naam Fodi Badruddin. Naam tonton, salamu alaikum. Wa alaikum salam naam. Barzamasi un tonton. Na wambeza je mamgwari pesa je mumkabara. Tonton ezilu abasa inu harma serikali ula wade wisa unji harma wana majeishi ukanangwa tsongwamba ukana mtsorenga baturi renge. Bandi ya belu ya omi ya ze milioni mengomera ndaruno mweja zaka ulazimu ziru mishihere jeshi hunu zaidi ya milioni mengomfu karena shenda zita wakazitsoneha ye komanda wa gendarmerie Ramadhan ngutuhumlwa neze malizo
makatianu bandhi ya maograde maofisier superiori mfukare wajusa shahitswa na maudu wararu harmao gepaswa waonane daona procureur general harmale suala lin tonton Mohamed Hussein wa Jamalule ile shimtambishao dabe kana katsujua le dina lantonton le dina lahe inde manaikao ngaimenyao le dalao kaika lazimu ekangu ujuo le dina lantonton ntswa inraru lazimu ziro barini jabo ikao hari ntswa inraru zijo utsongeza zike sibabu yatishidia honda taufiki na kabuli ya wenda tauba usoni mwa Mwenyezi Mungu hata ya mwaswili Mwenyezi Mungu mlive hizo yafanyao. Mohamed Hussein tonton na madogar tungomba Mungu Mwenyezi Mungu atuweza khairi baizo ndizo wakomori wale bana hoji mlifao tuloju motombe tidu Mungu atuweza khairi yarito harumaze tambo kambo avenze ngojele Mwenyezi Mungu abite le sembe lahe au upanga wahe harmo banu walo shari Mungu warejezesho na surtu mbezi ya zala hasumani ne grupu yahe ila tambuikao wazijirisize mijine mabavu Mwenyezi Mungu awalibezo hawarejezazo au haraka tungo abenze au kama Mwenyezi Mungu wara nakati man siwasari muombe yao yaribeza hairi haina bana wale tamu ya zitowe leo na bofundi badurudi chauni voyamdo amandu wo wote ndo hata inga joka amba ngoniko wendo tundabo yemanacho endani ga mafundi hauma za refu ya omba Mungu jaina na mnarlo pando Mungu ngujozo ya arenda leo na bofundi badurudi arende hindi aka procureur aka waziri aka hatibu onivahe shikomori au onivahe mesilamu haina ya rendo nai au yakazo ndrabo yeure jebo Mungu juu de namna hiyo elela hiyo Mwenyezi Mungu ndio haso arifu haoneni banwalo haki habitopanga wae leo ningawo hizo sisirambaba shay hatsa waende heze nyongo ya rema obarini pasiabo si wasakarti namna hizo rombelo kama Mwenyezi Mungu areweza hairi Mwenyezi Mungu ajele wala nata mkawa himi hojuruhu yensi ya Komori au hojuruhu wana wa Komori au hojuruhu haina amali za Komori za lazima zifayo wa Komori watangoa zibe wandugu onze nozitifa Komori Mwenyezi Mungu awabitize isharisha Qur'ani relewana isharisha Qur'ani shiwendele kama Mwenyezi Mungu amestutu na umupeu nezero hoza peu zuka kwa tutahaona wana ikawa mwajufa yeti nanda yunu jawa kensi onivaheze maiti zila nezeta muzila Mwenyezi Mungu natuwarejezazo hoji mfao na zinuza hema military wano ikawa mwaonao zila tambuika unga zijirio huswana na unopeu ikao hodabelu jawoyi yamba ilazimake doshefa hao Ramadhani yafanya zetabia mizo ilazimu wao wahime haona na newaruao wahime baono walazimu warengensi ya Komori waendesensi ya hao shatindo jawa kensi yabo hena dakika watorumwende watambisho wajumba hao watambisho wanasho hao watambisha rangwema hainata elelo inu nasibanu hono ngasijumoto wambia zila tambika ungazi wa hundrao nokotu shindo fanya rongo noika ulazimu wanivahe grupu ya wadiwanu wafanya hili zofanya waregezi baruti za ujakangazi za kusaranensi ya Komori wazulumile mafujari wanu urelewa na bufundi endelea tonto izole za joka njema waonokawa ya keshefa hao hasa hamenyeha hadugwa grupu ya wadiwanu wamsunduze hawato na mangojo joare mazengu awopta wamsunduze wazungu he joka mafaka na ojo jua ile namna ya lazimu yake vazima nao hakama nembu ya lazimu yake na domana hamadizo uombi kau hajibu wake wazimano wa Komori au hajibu wake wazimano wao shati wezi hawababo tu wabaja menyero yaonoka emfujara rungu arengao relewa na bahengo ndo ya renge hautapalai onivae malene nezeta kugasitwa baba ikajaunda chito kabidi ya choeshele yoka balanga no walo nsirimahe hauge na madani hahe nombo atambi hao wao watambi hao emalene hao wakopema malukani no ifoa eshi no unaondoa shena wanyilezi kwa sujongo akitana nda hubi abo tobia mani zola zimu wanu militari wa Komori washine wele warengeze domana zao ndingoi wasijamba kiabu grupu za wazikao ngaro mungu wanza kulalamina na ila daraja waloni mungu alifuriyo oshikwa maudo wa harakamo wasijamba wabelewa nekao wakasema wafaidisha ensi ngone misumo wasoma ragwe mahala taba selazimu one sujizi wa hao relewa walensi ya hao
wajakubali wezi mafujari kao hata huku tujua tazisura zao haukansona lelo sono sijili shilenu ndini shikawa zimana na nono wendo tutembu we ayebwe hanyo hata kutujua hanyo tonto na rentsizo na rentsizo tonto gukome Facebook Facebook na rentsizo tonto na rentsizo na ngwajalia huzamba abona rentsizo sio kama abo na isharanzi tonto na rentsizo kama kati ya hidinila ngabo zetu za kauza lo muhonze elewana ngabo zile za bwana tonto na rentsizo na rambezinu tonto na rambezinu na rentsizo na ritsinjeiho na rentsi manaro sauzamba yabake tulazimurudise na jeri sitevanu rini ke anduvalo erina ani yosudiorlio rifanya fas karna udwar ke banu ngarshinda naona ngaruzisao masuala kartushindana hokabanu ngaruzisao masuala handromo za uswe daula madhamana wa serikali ngarvumbu wao andruze maliza dola zibwao rais namna Anderson Sinai haungaruzisao za lazimu abahari jarma ile jeshi aritena jeri kensi rinji harma wanrikao na rido tofautisha zinongo zingaranteni tonto zingaranteni manya suri para salamu alaikum allo naam si c'est évolué internet wishilie telefone assalamu alaikum alaykum salam wasna do because waziri nga na mrongo wa mpango watu wala wenu ila détournement de fonds publics hii komea harma au sein ya armée nationale hokana waona hokana emaraia emasivili emadhamana wa daula kwa turia urengazi maliza ya daula bahata wala dhamana wa defense yakaulazima hifadhi shahao wakati unurao watu ambao kana hurengetirenge yemhu wa gendarmerie ngutuhumlwa na swala la zaidi ya milioni mfukare na shenda zitsowoneha ikaozi heza bandhi ya madhamana utungu ya makatiano bwana waziri ewa marhaba salamu alaikum wa komor ibere sambi asalami ewa ilazimike namna hiyo imanaro kwamba ilazimike namna hiyo waleneka shefu amwizi ule agardiao shefu weka jambila bosirenge ale shefu ahidi ula agardias mwanda wa msirenga jona wabo wasimaranya de rakuza mana shefu asmamba baenda wasihiba pia wahibitia maranya wasroma mbahaye waskriskoza lazima bahaye namshikana mama bubuhoho waleka wasipara wasambilwa na mushkeda gono kula mpaka tufanyo hila ho mumbene wala kasi remana tini wabubwao de mana Thomas Sankara rongowa un militaire sa formation politique c'est un assassin kukabingo na mfua siasa angalia waangalie groupe ile bopio kwa siasa wabingensi azali tumpa siasa wojishi wantu wadenga wantu awarondwa tu harma majeran hoho aja wahensi yode mana maka ministri wa la justice waeka sivyo bahama aenda wambadi hadi babo ragawa harma yu president tarjoshike tarjoshike jeshi watu kama wana imani na maraya awi si wasijamba ba narkanisi ya turito we gamani ilio bete alomba urenge tirenge basi wapo ule agardie watu gardie tuna waidi asigardie waidi hirenga na waya ahiwanga latu ahiwa kuvre usomba sa nani ana raison afanya hallo na jau mana avirlia tashilash sika nikawa fanya sezi ya ntongo ya mpesa au ntini wo shigarde wa vile mahakama madhamana ndo anisiana usonamba banu wasonamba bon na rendele naja wasinaja basi bavo nsiatu ripara havi nekaka vosi vo pulia ka vosi vo utalia ka vosi vo valio u confiance na aminifu nsiatu wasuli daraja ntini mana kavusta ta section zime kambangio epargne nezintu gozini basi nsiatu vane wasuli
ya maraye ya wao de anazmandri jambi ambaye na shuke pare ni rihunze wa mfwani amweza politiki ajawe tia bani i politiki ajeti wa azali usona ajanga lia wana wakomori ikamakasa na komori ne wasone zimbiza wazifanyao warumba watu wa komori kasi namba wale na hakumi mwenze kasi namba wale na hamili mwenze ne watu wa komori welewa babo yani abeli wanono tena wajinga do anwalio hunu wahima wajidel ewo sideli ya komori sideli ya mfano harmonize wakati kama itakaso hisabu babo waasisi wa sideli ya mfano yezina mbantini na dele paresi ivo fanye siasa na tushuke pia dele siasa ivo watu wafanye siasa beke tsele halo mwanajeshi mpiti wao udhulumia wala usidhulumia swasantero rakofikiri mwanyawaziri rakofikiri ambaye armée detuja isaidie maraia meso wa récupérer le bien public wa récupérer l'argent public détourné par certaines personnes bene ikale au certaines haut gradé mathamana wa daula certaines haut gradé militaire wa s'implique harmanto mordezizo vavo maudu mtoto sutaro ngamba senda nasezi semaliza ule na wae anantonto armos olalo mwanyawaziri le mana ya lazima namba walio babo lazimu wasi rihunze shanza lenge mashababu wa jabasambaka wasina toko wasomo wasijwe ila loi na mnerumisha mana wao kawasami nuslamu kawasami sharia shashizungu ashurumi yao mana wazungu halera waona mwana mtante tumbara hamu biro arongamba ula asomo sharia bewa hurumilia sharia wakurenga fete ailomba shamhesi vale aiservie maraia bewa makomori wotafsirate dini angalia leo mtakola ikiwa amba arule mufti ule mufti na ule shehi wa dini batakatifu amba ile dini ya hili au ya hili na atatule wapindishwa na zunguo wasipinda tu jamba wagugore batoba umezi hiyo si namna yansi wasi maraia na majeshi wati wale ma ismailites wale usona kwa kuta rongamba wale mashiti sharo ngamba wanu ma musulman ismailites wao de have ma ismailite harma shokara na wafanya ismailite yote labda ma de wazira rongo ngamba ma evangelisme wale ma evangelique ani vava sa evangeliser wa komora rongamba atwafanya taratibu ata ya evangelisme ani hashirongo shizungu basi wao wanu azali na community ya adunga na group ya he yano kasijwa tabanu watoendao wala todingo wa komori hiyo ni hoze wao de mafundi ya komori ikawa mba warege karari ambao wanasomu wajasomete uislamu komori uislamu stimbo mbovu uislamu surumisha namna neka basi ta umoja ahimawa hedaji na hawanyao na angalia Tanzania neka Tanzania kusubutu wenu kushindwa tofautisha wale wa makafiri hume maana waadini wa domine isi bema islamu maana wajamba ambao islamu wao mtu msheda ya Tanzania muislamu basi wao tuona moru mtu baba fundi Tanzania mdunga sababu ngwenda kwa fundi komori wabona mafundi wa komori tawari hata shonga na maswali wa haya kutabaharini asirga baharini Muhammad Hussein bala za kasti kubaliwa Tanzania mwanzo wa dunga wa kizambeli na ngwe wangu watosomeza dini ede manamba wa entreprise ya maenzo ya Facebook maraba meji mwanya waziri ngar George za tonton womrongo tonton wishia ngana mrongo tonton ngana mrongo zingaranteni dakanzim zingar manya suri para assalamu alaikum barzama singa sila sina ndo bikozi manya Saidi ompango watu wale wenu même au sein de l'armée ye complicité détournement de fonds publics faux usage de faux hisa injia hamensi aturandiso hisa toma ya ikata harmaile jeshi udhulumifu mwendao na unjema katiano manya Saidi maraba nyingi badrudini kumuri assalamu alaikum msalam ya rawa milangu fikirani lengezi wa utu na ndimo wa gradi wa uilu kambalandu muna wajushi wana pelimba rakufikira mbana wa udi magardiala zuna gardin si nejero taramba wa rende de ma enemi wa inti awuzu mungu zirisao
Buzima mbana mesono mo juji. Lazima na mse zise juji mbana kwa renga zima za daula za Komori. Lazima no asitoi. Maana keto kiramba wao mabitara wao ni wahima wa renga bunduki na zigazi wanda wenda ndero sahabi ya maraya wa mutambariza dena kizao. Abo au na warange ne kazi malizo kwa wazirenga wazinye sebona wao wa nyisiana zono mabitara wao. Rejouer. Bene kamba mazimarkezo wao kwa sijua. Abo lazima meso wa ndoa jua na moni. Lazima wase kwa kulanga lazima na irone mahakama kulanga lazima na amen. Adishe mafala zimarkezo ila nani azuko. Abo bwana lazima nyisize galo zao. Hizi galo zao lazima wajazima mazuiza na maraya wale kababu watiti wale kababu kwa zao. Warengo wao na zimalizo maraya watiti wazito wao. Ekili wao mabidiayo. Welewa? Awolo swara pele wame madama wa parendi ya kama sana mo bejiji. Lazima no mo bejiji. Amba ma militaire wanu ma sous-officier ma sous-officier armée du rang armée combattant ani ndoso namba ndushindo ka mandisa caporal chef au soro dangozi au premier rata mduande la retraite watina kamru ashindia wa hanyumba ya mabriki ya mafukomaili ngonao madhamana hawi mazifu hao ema ministre de la défense ema ministre de l'intérieur ngwajao bala mdu ufanya simua waonu wandu wao warende mamilioneri mamiliarderi majumba ebana kwa jipoza masuala yukana kumasa feke militaire ngwandi sosoro dangozi premier rata de la retraite watina kashinda wata gabalatoni yeba hate kashida hundu mbahe ndo alola yanda henda hundu la hemdu mshahe washiwa hanjia lala wandu wangu nayo imazifu hao mduja belu mduja sa wala wakabala ze kikiza wala pia majumbana maplasi na ndini ebano okwa juisa masuala yokana no kumasa sfe wandwan yani seuna zitungo jalika tomba wakopa ngata goshi la utia ngao na ngamba wapindishi wanadamu yatunda igaika hairi weka tena mbawandeta waparenga de zunguza kutia mwilini yatunda ngaika hairi yao akapelwa pindi yangina meswa pindi yangina bopara militaire moja gendarme moja mbati yangu ile ya leo de paka moraru mola moraru agent moraru le dire gazi ngwele lo para goshla andeta como likaro inkaro ziani na baba wara singa bunduka tanda na mwandi le alimsaidie singa bunduka na tanda mwandi le maduseni welewa donc waboka ina tana maana hapo wana lazimani waenyese de bana zimalizimi Zini soja zirenge zo kwa famille tambe lokana do ma militaire kongo njema. Beke kama leo atiko kwa na ukana wonsi ya remwa babu dhamana daula ya remwa babu ne kaskwani wade le rado yo pashia endezai na wao kababu wao fia babu wao ha santé militaire ndo afia babu wao no ma officier na renge le feu le colonel Arifi na renge muwa ntini gendarmerie anzuani vozi avelo atoma kosokoso avelo mayoti na renge rono colonel Bastui akababu famia hendo akozumwa na wae maofisia wengi wa mamiliteri wao ukada wa école militaire yani santé militaire na hunu dhamana wa daula hata un simple directeur anta jorman wadebala yore ngamvi wa roha zilande zemali za hatu wazihiba ani wandu ko japoro jirande konti ya ukabanu no anunga sondo hindi. Justement, il va aller au minoir pelomba madame para isheni ameenda mamodo wao wambiemba. Kwa tafadhali. Wakati kaomba wao warejaba de magarzolo mudu kwa roso wa kiambio. Ndio wapare opportunité ya ukambi la mwana msezi ma juju alo babo. Ola bana afere ya ona azali ya ngine na afere ya watu wa hizo malizo ya ngine na wao wa hempi wasimara wa kubali amba wale magardia watu na uwa juku mashamba wasuka de magardia abulo taro semba ihajawo ifanyo harma enti ndio utika bundu pajaru wa wasafiki ilo kama na malizo ilo kama wa Kristo wao sisi fanya maana wala wao na mitero sasa pale maana ndio mabidi ilo kama ndio watari ndio wanafanya bukinde mwafu noto wao bana za sharia na wamba mwenda msingazano na mwafu mekame maraba menji bwana waziri wakati usao ubiri tontonga wana mrongo yemakatiano naam wana mrongo mimi zona jombe ndo kayai onibwahe
zensoi ile mambo ya ambao ngode ujilia haurivumbwa mimi na wewe Yesu Mungu mrejezesha risha Qur'ani hauanza rabbil alamin na uka mfalmeka lazimu yeye wai ekange na fikira unge na mabwe ya shida yeto na gari la serikali ya goka ngurumeze maliza kwa komoro kairie de yaro na mabwe hatajaze eka ile gari la serikali hilo ene okensia yevumbala mafujari wa heno burizo baharini ayeda hari jaye leo na bufundi bajuru dirisha onivoya Muhammadu wote ndio sunda yari komena baba handicho kwa kamanu singa sibanu haudai ula utawikao tonto dakika 5 za mazadi dakika 5 za mama azadi dakika 5 za mama azadi ili ujoba ya mpango mama azadi uri para salamu alaikum salam kobopulia kobotrawa mama azadi hutsorenga tsirenge kutsonza nrenge sabu tsirenge ani mndungo no ama yensi atu tsai wasulibanu wai et détournement de fonds publics izidi bonti juu hata ishilia inji harma walaandrikando kwa ulazimu wabirilie mipaka nezemali za hedaula walaandrikando kwa ulazimu watunde wasezise haina mdodhulmule toifa eka leo harma osehe arme ngabo tuhuma la ukana madhamana wajeishi ngwa tuhumlo na unyanganyifu mali yabu rosula madaraja hendi mamazati basi nenti ya hatu hoi ivano na demo no arede heni mratongo usingani ya hibe mechi hane mananya ya dhulumwe pepe komori ya hanu wananya inoferi Henry shamini mzazi kazantongozo wana hangu majeshi wao niwabe ukago maje na mlamu mtingarishi fuhanyo uo mfungi ani ngorongoze majeshi hema pesa ya hanyu yao ngwambo ngorongoze majeshi kana mwede mazingaranya fulani mumuwe na mwede mazingaranya fulani bange opposition mtikiri mahada alo abazimaliza hanyutsuo ngutorenga jinende sanene so efamilia hahe na mzingare na nanga mridindro mpese watoto mabandi aloyo madelenka aloyo watibawu kufuru na mrenti hobo hao wandu simple hamadani ze safantero nete sekantero ngamjua we majuri alwele mapesa na mwedo malahoni hao mwede mwaringi mapesa hani pasikia de mapesa hanyu mdulumi wao mrese mataksimani mrese mashofera mrese mja mwatake diaspora tuko ujayifanya mashughuli mja mwabanga mwatakeo na mwatakeo wangalo hiko wadhuluma we mapesa ya hanyu namna jeno mama elezando mama zadi ndo atake majeshi watake belu watake wakati yabo wakati ka heni mrugu singanio heni mromalaji ungu singanio heni mananya msujo inafere hendini wanugalo hamanu wajeni wanungo hamango wajena mwitiyo vano ni wakomori ngamjulao madaho ya hanu ngamjulao zihazizana ngamjulao mahala malaya ibali nafere hilo na demo tumata waji rede ma miliarderi hanali za wizi wadhuluma wanidamu bali bo madelenka eloyo mjihaya ukanga mdhulumu mwananyani ufanye taksi yake au mwananyani yala wa manga yafanya maisha au yajibizero yafanya mashughuli mwake habari mjue mweli masaize baliza hanyu yuko zilunga mjua urozilio okay ngamjua wa hibaze mali sawa hata walazimu waridafiu walazimu warihifadhi wabirleze mali za watu warihifadhi securize sawa wanjabu haribangu waromhono warenge shawe wakiti yabo maudu haya badru mama zadi noone nyansi pengo aja komori haya na madima warenge mwavuze nye majeshi kamdranto ulada wakati mama zadi kusema pesa hanyu watu marida machululu na msuducho madamu wananyanyi majurnalisi mama zadi wananyanyi wanzoa wafanye manifestation wamdailie na mama zadi yote otraji ufanya yabo kutufanya otraji yabo wanu kwa mjaulia au ni bani basi kamtuli wa hindu niko mladimu mlibu mapesa ya ladimu miyechi rani roana mama zadi hini mrarige mafuvu olangwa hula watani bata kamili wanata waungwa iladimu wako madizi tenizani ya makoshanyu warengao enye na mzie mbabi mwone haya yote otraji ufanya mama zadi luambe majeshi na mrensi olada na mwone haya ani kutua ensiti abo tena no gari wangu sa manari rilele wanao ewa wahadelewo
Bila wao wananya bahangwa zofanya manifestation wale wataitizo wakirilo kumani ya ulwa mwejizi ulwa mwendo nwenjizi ya duarora helio lukumani wongo ni lombada he pasengo uraze faida chani bwana hatuwa jenshi mdo ya vumlivo owiji sa ero mkiri mhadalo mwede mdoringazi portable za wantu mwede pasua mwede mwetororize ma journalist da hari wanzolonese wanaja mwalwe wamdaliaoni paske hata vanyu yoya hanyo tipi ya komori ukemaisha goma zero kabati mshahara kabati maesha tamkata dipe tuwa tauheya mkata dipe kabati mdushida ule mkata dipe orali kuwa orali chini samada tauhe jimongo mene ayo diwezu kwa shida ule mkata dipe kadobidi alisema mama Zadi wanawetanu komori mama Zadi bananu na chuhe bo majeshi mjankili banyi mkaulati mdoka na teni rahafu mkene sabuni mkene shahula shema mkene malaho mema ya hanyu na rasha hanyu na security social sanga nyabu kamrumi lo bai tikaswa de na chichi wana hatu wadano mahatu wado chomba hatu ngono sari rileme wapasike kwa kubalio waduru mwana iheliyo wawo wakasubiro webufe mapesa na mlamuhe mke hambali sirlohonu ure mregolea oni riko zao ngabo zilonziro ngabo zilonziro mama Zadi mke hambali wanayesi waloi huwa rumishi hao mama Zadi mkarakara ya hao wende mwadhulumu mama Zadi bandi yao waso wana haya wao mama Zadi babanu mama Zadi ingabo mrujona eza hundra kiki kartuvumbu sambi za mrujona eza hundra kiki l'homme l'intouchable, l'homme de la situation. Eza hundra kiki juzi namna ya imilielwa ne daula uba janani juzi namna ya imilielwa ngabo mrular mwezi leo imajishwan ngabo mndu yakaufikiria ukanazila ngazojila kiki zila ulati msomo namna kiki ya sasa nyentila panda 5 ans a 6 ans mwezi ya zali ya karma zikomplopia ni namna nzala mtsimbiza yanyonga hitswa ya mtawaza wandu ke tsubido rengelaiti ukana hana mdodo jilinda yeturi yahe mama Zadi izo dizo tungo kapsula uza baba anuka henye ni wandu mlona ze gradi hizo mwanume wa yabo nga mtimba ukufuru na mwana wananyani wa viraya wiza wa hundra wakaufikir kalejwa kana hutwa wakaufikir kebahari kena uhama nikamla muha bomlo yabo maranto rinditsa wandu maranti ho volumu maranto wizimu maranti ho rumilwa ima procureur wao tipi yanga mrumilwa kamranti o pewu maranto wizi wafanya rongo umjoro mwakoti maudo mijini hanyu mwevira mahala mwabaka wao la hameriti hasi akaufanya shati deheli kweli mwana nyani kiki juzi heli ya kaya ndo akaufikiri yero rabo sivadisha shikaulila emono harjadeu harumilo havuriziwa helila ngemruti hinru ngono ula usikitifu lazima wananyau wao walwa basaino wabuhema sasa wana procureur wao wawiyavungwa timbauze kufuru kwa subuli ya sambi ya roha ndazihirabonde joana nyabu wa roha ndazihirabonde waungo wiyavungwa dhulumwesi ngwajula ngwa dhulumwesi wa roha hanafasi warenga biji ya mapesa watulazimu na urenga mfi na urenga mfi wakati premier class watulazimu sasa bihari kwa hatu yabo igobo mkajabu kweli ngamrumi wao helio ena mtoka helo manahanyo maraba mama Zadi suala dzima rjoni kantontoe anteni suala dzima Muhammad Husseini ngondo hezen tswai Shamsu Kamari Zuhari mama Azadi tonton Badru sheshin tambishao tonton tsumjwale dzina mama Azadi tsumjwale dzina nguro nguvumbu kadonraro imadzina harobarini mama Azadi wo ikasima mashehi so wote jarimono manda mdu hazijuo ya kaulatinga ya kama msuhafu ya domba Mungu ya domba
swamehi wakati yakane pouvoir parce que vahe harumilwa vahe harumilwa mambo yakautoa neva yakautoa no mahalaru ya basayenu ni harmanti dawe ya mungu sove matonto neromwana nyatonto waluganu wanilawe yenti kana parohundra kidala paske Mwenyezi Mungu nikaumana jamu wa peu ndugu hazi wa peu utojo ramungu utojo stanfio marhaba menji mama zadi wajitamka harmo mpango hatu ngarjodi za tonto e anteni bande mama zadi asarongo tonton abo basa inungana mbrongo izorambia wao mvumba wao sitinde mama bisa ina kama ni problem kabidi wanganura do ba mazina ya Islamu ya Shiatu endelea tonto ujonza mberi mparendo ujonza rimparendo tonto ujonza rimparendo ujonza rimparele zina la tonton na mimi mjoka nanga mipo mguju ujonza rimparendo ujonza rimpare mama Hussein ujonza rimparendo ewa no ko na ndoka kamje zingwari meza khairi ngwajela wala wasipama udu kwa na mrahara besho warenge wazidisha sheri shaheze doza uhosa woto lota wajurara amada ho watonda lazima ndio vumba ya mazina ya shihatu ndio nimesoma bade mafutari wazala hasmani ashabo saiba wabo ya behause duma bao naam na ujile na bahata ya reganga na garla serikali na kumamaliza daula na irini na totacha samshae famia haye no wezi walo harumwe yezi na grupu ya hema fujarwanu hoji mlifandia jazeba ya tanda kaka kindi rero na mfundi majuru endelea tonto ndipo ya hatu hauya mwanamkomori kana ushendo ndo kama walimuone na mimbogo bado tunika utoma na uboku moru utoma nje mokaya ho hanze hara bilalamina o wabo wale to bwani si haba kamgo abenzi ege abo na ke abo amegunjulo mabwe na shajona to mombea ukana njile shesa kuchai familia haye na haina mnulo bazimanaezi yazala hasumani yene yakatebiyere hobarini mwari sunzuso bazimana ho hanze bilalamina no anosha hao hoji mlifoao relera mfundi baturudini endelea tonto kando nivo ya hewa komori ila namna wajitamko banu omesi atudua ngombe yowana warifayua armwensi ngwamte za khairi wasijuruhilo ikewa baki ngwajele kanga washolata de nafujari wa muhohantare bilalamina surtuda ewa wazimanazal hasman no rosha hao aina mdulo wazimanazal hasman shemu wako moriri la sao de grupi no hoji mlifo hao zeskuzunde zelera zinu hohazara bilalamina nga ya wazorome yao kwa kumoro hoji mlifo hao ngwataze amina hawinji nyezi ngwari bakabuli ngwari chunjuse mafujari wano ngwabe ho wagende warenge tia wegume na sina rabia ona militari wala wana wasoma ratambi hao wasomeza waje wafaidishe tia hao watikubalo wezi wana mafujari wano wamutamu kongo sonama maiti rofu reno wataze churu wazibadilia heza alhamdulillah heza wako mori wadezi sono paro lao wano wanosha hao subhanallah kabuli hoji mlifu wa komori mwasujuwe ya sema fujar wanu haina mdolo kazima nazala asumani hautimbo wa komori za kufuruzimu haujuru wa komori Mwenyezi Mungu tu wabazila mahiti subhanallah wana wakaurifai wana wahe komori wana wachikomori wajari walitoleao Mungu tu wamati ya mada zila haraka wanaze famisa unawasha hao inshallah taala tena mgwari tekufa fumu subhanallah ngono watazamina hawinji engabo mgwari bekabuli tena ujimlifua kwa komori na watofanya hizo fanyata hena mrata 40 alhamdulillah au amina 42 babu ngwari bakabuli yebafuja wano ho hantara bilalamina zila bafuto wa komori wazisonya ngaziduka sawa nao tena ngazidu watosha banu zisonya ndaho banu zisonya ndaho ze bafuta zisonya ndaho toto Hatiba wale mwana komori wano mafuja ronda na dari sarizi huru kazina kutambisha ho wabazazu yonga bwafanya ndani ngwabonga bwafanya ndani hoji mlifu wao haina mdulo bazima nazala hasmani na haina mdulo parota mtango hauduho wana wakomori elewana haina tabia biza uduho wana wakomori wao Mwenyezi Mungu anasunzuseo ngwawe risharcha Qur'ani elewana bofundi bali kudile ngabo le fijo lao yitijine lobe ya lobe bazima ne mafujari wanu na umaskini wima ne kawa kaudo chwadi
nguso joristira ukako libanu devan nayo nguso msomo wa makauroha wakenda kuzunguhe panda wale kawa tukadeda weka mahala ni kuroji na mkini ida sida la kahuzaze emaziwa ya zengamia akantu ono msomo ya lawa manai rangwe mahayo ya lawa bangondo ya some bonze yeye atokubalana mabali ndo balile mabagani watuza jiwala ngamia haka na utizama makaya tabayuja tumbere ngezi tobie bizokaya katuta haone mana mkumori jofa yenti katuta haya wane mbu ya parenda mwedo mrenda sema shaiba ya jarengeze kufuru zaye le kufarli ino ya zala hasubani bayi kuhono siha na mumbu ya kayo enda mwedo maskini yetende zwa bahanu ya swaliza hajarengeze tobie mbea taza alhamdulillah zako kumoriga zwa fatawa ibu he namna hiyo ya wezo romelo kaya haina mtango wanu watanga Mwenyezi Mungu angarijeze kwa haraka kule zemaiti zingi no tukao watamshafu disambi marabameji haina mwana mkomori kangu utambishura na ezimi yinu Mwenyezi Mungu najelo utungwanu wao nao Mungu angarijeze uona zifami za uno wacha hao haraka kangwa marabameji tonton yabo garjore jelana osi kwa maudu wakati usa waswili wangala tukufu wahe Facebook FM nyandrika omridungu hamwiso wakati unu rumambia na wakana rika harmale jadu alilaho mnyanganyo zemali imakatianu zahe edaula yabonga rjore jei harma wanrika ondu nyanganya zemali haustehi ye amri ya rais Colonel Azala Sumani na Muhammad Ismaila yamba ukana haina mndu natwa nasibishi wa neledzina lahe ya wana wambwa ye krimineli baishe ye medecin vahe ya hiba na mbwa ye mwidzi baishe ye mwidzi yabo uliho Cour des comptes wasezise waeze détournement de fonds publics faux usage de faux yabonga rjostehi izo Cour des comptes wa Zamba ilirisome wanrika ondo nyanganya le taifa ili wakomori wado wajua makatiano ngeo handani Humedi msaidi harmale suala lahe SKNT hauliliana na Stikasim zaidi ya milioni majana matanu na mengo mirandaru na mfukare dua renga zitowoneha jabo kwa jao Humedi msaidi harmale suala lahe zisiwaza mali ya zihuza zaidi ya 478 millions 478 millions de francs comoriens jabo kwa jao Humedi msaidi harmale suala lahe keneti 3,789,875 dollars de mbabi renga zitowoneha jabo ko wajao harmale suala lahe ze pavillon Humedi msaidi wae hatuhumlwa na faux usage de faux et détournement de fonds publics 297,769,880 francs comoriens jabo ko wajao kamaliso efu ngutuhumlwa na faux usage de faux et détournement de fonds publics wakati kaundu ya kadirekteru ya douani 1,678,957 francs comoriens wajao kamaliso efu wajao ngutuhumlwa na faux usage de faux et détournement de fonds publics wakati kaundu ya ministre des finances 2,6 millions de francs comoriens zitawa kazitsoneha wajao Shatur Mohamed El Badawi wakati kaundu ya directeur Jose de Carbir ngutuhumlwa na zaidi ya 13 milliards de francs comoriens zahibu kama haba shaitani zitowoneha jabo kwa jao umaramgomri wakati kauhaka directeur hiyo hydrocarbure zaidi ya 9 milliards de francs comoriens zihibu kama haba shaitani kazitowoneha Idarusi Hamadi wajao hiyo hydrocarbure zaidi ya 7 milliards na mbahendo dhaifu uboju zihibu kama haba shaitani kazitsu uoneha Sedali wa Sechaihani wakati kaundu ya kawaziri wa hemali ile suala ni zemali zahe keneti zaidi ya 15 millions de dollars zitawa kazitsoneha jabo ko Sedali wa Sechaihani wajau harmali suala lahum huzoeze kablu sumarin iho Tanzania zaidi ya 3 milliards de dollars zitawa kazitsoneha mlajao wajao harmahuno France comorien de fausse facture ngutuhumla na suala la 1,478,987 francs comoriens zitawa kazitsoneha alikarani wajao wakati kaundu ya directeur harma e comorcable zaidi ya 78 millions de francs comoriens zitawa kazitsoneha ridungu ngarendeleao Usufa Muhammad yajikubalia paro abelu wajao harmale suala lahum hulo ezetenu zahe aende zaidi ya milioni miongomirandaru nomweja zitawa kazitsoneha
usufa Muhammad Belu wajao harmali suala lahe keneti yakaulazimu yalekeze majumba yahe arme yakayapuhetoli zaidi ya milioni 10 na mfukare mapesa ya shikomori zitawa kazi tsoneha redunga ngarendeleao wajao wae usufa Muhammad Belu wajikubalia parwa usufa Muhammad ajikubalia parwa Belu harmali suala lahe situation economique zaidi ya milioni 8 na shenda zitawa kazi tsoneha. Dr. Dhulkamali waziri wa habari za bonze no msharikiano harmali suala laho msaidio ya nchi ya Japan yasaidia ile jumba la ubalozi la hatu horambe ya wizara ya habari za bonze ilifanyiro hazi zaidi ya $789,000 zitawa kazi tsoneha shawa jao harmaye don ya heli garabu wajao harma omlekezo harma e projet habitant zaidi ya $400,000 wajao kazi tsoneha sini mwongozi wa Dr. Dhulkamal. Jabo kuwa jao Abu Ashrafi depute ulioleo wakati kaondo ya kamhu wahe polisi nationali zaidi harmali suala la situation économique zaidi ya 2,679,709 francs comoriens zitawa kazi tsoneha. Wajao Zuberi ya kabalozi mzamani wa hensi ya hatu harmaze hensi za mtsanganyo za kimarati za kiarabu iho Abu Dhabi harmali suala la situation économique zaidi ya 500 millions de francs comoriens zitawa kazi tsoneha. Jabo kwa jao Swalihi Junaidi directeur wa hemamwe ya makatianu zaidi ya miliari nzima na milioni majana 8 mapesa ashikomori zitawa kazi tsoneha harma miliari mbilia kani kwanda huleze motori za wasulibonsi juu harma milioni majana maili yabo ngarjomba kana miliari nzima na milioni majana 8 zitawa kazi tsoneha. Jabo kori dungu ngarendeleao harma City Kasim wajau zaidi ya passport 48 haina nzimabo ikaufa $20,000 City Kasim ze passport zinu hazihuzu ze mali zinu zitawa kazi tsoneha wakati wajau ya ka ministre hadetourne zaidi ya milioni nraru mapesa ya $, ikaori kare saidilo ane Bank Africain de Development wakati City Kasim ya ka waziri ze mali zinu kazi tsoneha. Muhammad Husseini ya Muhammad Abudu procureur mzamani wa hensi ya hatu wakati aka procureuri wa hensi ya hatu procureur general zaidi ya €250,000 yakaulazimu yafanye ile jumba lahe turbinali ezemali zinu zitawa kazi tsoneha. Jabo kwa jau harmali suala lahe stunt economic kajeba Muhammad Abudu haukana hafanyilwa virma ni Sufa Muhammad ajikubalia paro wa Belu iho Dar es Salaam zaidi ya $689,798,000 yabo yonde babi yafanyilwe virma ni Sufa Muhammad ajikubalia paro wa Belu udungu ngawendeleao Monsieur Chamou, ancien agent comptable iho Comor Telecom, ancien AC iho Comor Telecom, Chamou wajau wakati aka agent comptable harmaezi ya kililu zaidi ya milioni majana shenda na mengomina nena mfukare zitawa kazi tsoneha. Shawajau ridungu ngarenjao bwana Mirwadi mla na wanru iho Onikor harmado ya ntohole ikaorika risaidilwa Mirwad harenge ntohole inu haibeha bushina kauyuhuza niyo ifu €1,500,000 €1,500,000 eze malizinu zitawa kazi tsoneha. Ekarejei wajau harma suala lahe emamudiru harma ye Comor Telecom bana umara mgomri wajau wakati ya ka director hiyo Comor Telecom zaidi ya 8 miliari 8 na 789,678,976 francs comoriens zitawa kazi tsoneha. Shawajau mlajau wakati ya ka director wajau hiyo Comor Telecom zaidi ya 6,859,416 zitawa kazi tsoneha. Jabo ko wajau ye emathamana wanu wakati ka obao Sharkan wakati ka ondo ya ka directeur iho Comor Telecom Sharkan
Sharkani wakati kaondo ya ka directory iho Comor Telecom wajau harmaye ezi ya rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi garjo sa samahan somenro Abiamri si Sharkani anfan Abiamri wajau wakataka directory harmaye ezi iho Comor Telecom zaidi ya miliari mfukare na 678,900 francs comoriens zitawa kazi tsona hekao Abiamroi henza hende ha investise iho Afrika du Sud jaboko wajau yemhun wahe e gendarmerie nationale bana komanda Ramadan zaidi ya milioni mengo mfukare na shenda mapesa ya shikomori zitawa kazi tsoneha haruma asha kaulazimu ende ahuletenu za he gendarmerie ihoshin ezemalizinu kazi tsoneha jabo koe directeur wa hydrocarburi par interim ulona ze mamlaka zaidi ya Rusi Hamadi uli haruma zero bonze imakatianu ranzinga sana zaidi ya mfumo zaidi ya milioni majana manane mapesa ya shikomori kajanji ya haruma ze kesi za daula ranzi juzi antahunda jana vendredi zemalizo kazi ja virewa iondo onrola yaho ezemali za daula ikao kazi turanti usijini wa yemakatianu na singar jore jela na maudu harmari suala la rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi no mjitamko wa Sheikh Salim Abdallah Abdul Hassan yajikubalia paro agwa rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hafadhahu Allah waraahu Dr. Abdul Salami Abdu Muhammad Ali Swalihi yajikubalia paro Mamadu miwombea wanza ya dua Mwenyezi Mungu ya warehemu ya ughfirlie madhambi hao ya bo madame Segolen hadina la dame de fer anzida iho Villeneuve Saint-Georges jabo ko mwanam shwatu Fleur de Cœur hadina la najo ranzida iho Marseille Malunga ranzida iho Villiers-sur-Marne haswan tipia ngarsanganya hao rimbushireni bahati njema eze jamaa pia salam. Asante.